Oh, shout out sa tanan nga mga ang nakarelate ani no. Palihog kog share, comment og like sa video no. Oh, ayun to. Kapaniad to ra ba tanan? Karon day guys, manay kinabuhi ato ron guys, mangubkob ta. Manay atong entrance day guys oh. Manay panghaw sa kalayo guys. Kantra pampawala sa kakapoy nito. Usa sa pagpaningkamot mao ni among trabaho. Di naman ikaw law. Shout out ko sa way mga mama dyan. Nay, 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 ulian aming tatay. Kay kami randuha sa balay, walay makaalalay. Nay, 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 ulian aming tatay. Kay kaming duha sa balay, walay makaalalay. Tao sa kalibutan nga amahan ra ang nagatiman, nagtulo ang luha kasakit ra ang sulod sa hunahuna, kasweet sa sinugdanan og niabot na abungahan, saman ang hinungdan ngano imo minggibyan. Nay, 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 ulian aming tatay. Kay kaming duha sa balay, walay makaalalay. Nay, 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 ulian aming tatay. Kay kaming duha sa balay, walay makaalalay. Okay na?